की बलूचानी माचो की बलूचानी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आवाज़ के साथ मैं हूं तारिक मसूद बलोच। सलाम कबूल कीजिए नाजरीन। इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है और उन जो मुख्तलिफ इलाकों की जो सूरत हाल है उनके तनाजुर में अगर हम बलूचिस्तान की तरफ आ जाएँ तो बलूचिस्तान को देखें तो बलूचिस्तान में सेम वही अनारकी है, वही सूरत हाल है जो पाकिस्तान के दिगर सूबों में भी वो अनारकी अभी सरकशी करने लगी है। नाजरीन, ये बलूचिस्तान में थोड़ी सी ये जो अनारकी है थोड़ी सी पहले से सरकशी करने लगी थी, अभी पाकिस्तान के दिगर सूबों में भी वही अनारकी है। गालिबन यही सूरत हाल है कि वो अब समझ पाए हैं कि असल माजरा क्या है और क्यों इस तरह हो रहा है। इसलिए उन लोगों की भी शिकायत वही हो गई है जो बलूचिस्तान वालों की है, जो अहले बलूच हैं, जो बलूचिस्तान के जो मकीन हैं, वो भी यही शिकायतें कर रहे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के दिगर सूबों के लोग कर रहे हैं। नाजरीन, ऐसा भला क्यों है जो सिविल सोसाइटी, वकला बरादरी, सहाफ़ी बरादरी, जो पॉलिटिशन हैं, जो बड़ी बड़ी सियासी जमातों के जो जमहूरी सियासत के जो पैरोकार हैं, उनकी जो लीडरशिप है वो डॉक्टर महरंग बलूच की हमायत भला क्यों करती है, क्यों कर रही है? इसके पीछे महरक़ात वजूहात क्या हैं? नाज़रीन, अगर हम वकला बरादरी की तरफ आ जाएं तो वकला बरादरी हमायत इसलिए कर रही है कि डॉक्टर महरंग बलूच की जो जंग है वो सबसे बड़ी जंग पाकिस्तान की आइन की बालादस्ती की जंग है, पाकिस्तान के कानून की बालादस्ती की जंग है, पाकिस्तान के जजेस की बालादस्ती की जंग है, पाकिस्तान की जो पुलिस है उसकी बालादस्ती की जंग है। वो डॉक्टर महरंग लड़ रही है क्योंकि डॉक्टर महरंग बलूच ने आज तक भी ऐसा कोई लफ्ज़ या ऐसी कोई बात अपनी ज़ुबान में नहीं कही जिससे कहीं पर भी आपको लगे कि डॉक्टर महरंग बलूच जो हैं वो एंटी स्टेट हैं, वो बैरूनी फंडिंग पर काम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता नुकसान देने के लिए निकली हैं। ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। वो बस यही एक बात उनका जो मुतालिबा है यही है कि पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक उनका फ़ैसला किया जाए, बलूच कौम है उसका फ़ैसला किया जाए, उनके राइट्स हैं, जो उनके हुकूक हैं, जो उनकी हुकूक की जंग है, इसमें पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला किया जाए। पाकिस्तान का आइन क्या कहता है कि जो लापता बलूच अफराद हैं उनको इसी तरह लापता रखा जाए या फिर उन्हें मंजर आम पर लाया जाए। अगर आइन कहता है कि लापता करो, गुम करो, उनको ख़त्म करो, कहीं फेंक दो तो ठीक है, अगर नहीं तो आइन अगर ये नहीं कहता तो आप किस आइन के तहत बलूच लापता अफराद को लापता किए हुए हैं? ये डॉक्टर महरंग बलूच का जो स्लोगन है, उसका जो नारा है, यही है। और इसी तरह डॉक्टर मालिक बलूच साहब ने हाल ही में अपने बयान में बरमला ये कह दिया है कि जो निज़ामत है, जो मुंतज़मीन हैं सरफेस पर, वो बिल्कुल बुरी तरह फ़ेल हो चुके हैं, मसाइल के हल में फ़ेल हो चुके हैं। और दूसरी तरफ जो दूसरी सियासी जमातों के रहनुमा हैं वो भी इस बात को बार बार कोड कर रहे हैं कि अगर एक जमहूरी मुल्क है पाकिस्तान तो जमहूरी मुल्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस का हक भी उस मुल्क के वज़ीर आज़म को हो, उस मुल्क के वज़ीर ख़ारिजा को हो, उस मुल्क के जो वज़रा हैं उनको हो। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ISPR क्यों करती है? ये सवाल अभी सरकशी करने लगा है। तो नाजरीन, इसके अलावा दूसरी तरफ कल एक यहाँ सेमिनार हुआ तुर्बत धरना में, तो उस सेमिनार में मुख्तलिफ जो मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो उन्होंने खिताब किया। नाजरीन, ये एक तरह का वो डिबेट था जिसमें क्वेश्चंस आंसर्स थे, सवाल जवाब थे। तो इसमें मारूफ सियासतदान असहा ज़फ़र साहब भी थे, इनमें जो मारूफ स्कॉलर और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलर हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर ताहिर हकीम साहब थे, और जो मारूफ जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, अल्ताफ़ बलूच, ये तीनों वहाँ पर थे। तो 19 सवाल जवाब किए गए। तो उन तीनों की बातों में कहीं पर भी ये बात नज़र नहीं आई कि डॉक्टर महरंग बलूच की जो सियासत है वो मुज़ाहिमती तहरीक है या कि बकौल ISPR के
کہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے، یہاں پر کہیں پر بھی اس بات کو کوڈ نہیں کیا گیا۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی جو تحریک ہے وہ سیدھا سیدھا یہی ہے کہ بلوچ کے رائٹس انہیں دیے جائے۔ وہ بلوچ کو جو جس طرح ڈاکٹر طاہر حکیم نے اپنی باتوں میں یہی کہا تھا کہ جینے کا حق، یعنی کہ لوگوں کو جینے کا حق دیا جائے۔ جو بلوچ ہیں وہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ انہیں بجلی دو، پانی دو، گیس دو، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں جینے دو، ہمیں ہماری مرضی کے مطابق جینے دو۔ مرضی کے مطابق جینے دو کا حق پوری دنیا میں ساری جماعتیں اور سارے جو اقوام ہیں وہ یہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ جینے کا حق، یعنی زندہ رہنے کا حق ہر انسان کو ہے، اور یہی زندہ رہنے کا حق انسانوں میں جو ڈاکٹر مہرنگ بلوچ بھی ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو لاپتہ افراد ہیں انہیں اٹھا کر ہم غائب کر چکے ہیں، ان کے جینے کا حق آپ کون ہوتے ہیں جینے کا حق؟ جن کی حق تو ہمیشہ کے آئیے زندگی ہوگے حق دیت بھی اچھا یک دور دنیا جو نہ بازے فیضا چی گوستا بازی مہارانا چی گوستا یک دور یعنی بکر دنیا اتنا کہ آئیے میں ڈاک گریز دیشا اندہ بنی آدمارا جو ایوانے وڑا دلوتے وڑا شوچ کنک دیتا ہزار سالہ یوروپا ہمیں زند گوازیں تھا آئیے درہے کہ زند بھتا آگو چھاچے گوما منگوٹ بھتا بھلے پتا ماں کہتا کہ رینیسانس کے یوروپ تہا 4 صدیہ ادا چی یک نوٹی فکری نوٹی کسے سوچی دی ماں کہتے آپ کہتا چی پد روک مائی ہے جا داخل بھتا گوڑا ادا ماں انسان آ رہا کدام آزادیوں بھی دیا ادا مختلف چارٹر بھی مختلف کیسے معاہدات کا مختلف اسکول آف تھاٹ دے بکا تو ای بیسیکلی کیسے نشاط ثانیہ ہے انسان آ رہا آئیے بڑی حقانی دیے گے بنیاد کیسے ایک طرح ہوتی تو ہمیں کچھ چل یوروپا چی لوگ کے ریاستانی تشکیل بھی سرمایہ دارانہ نظام کے آپ قومانی کیسے تشکیل کا ہر قوم وطی ایک جداگانہ حیثیت ہوتی کہ منی زبان، منی کلچر، منی آئیڈنٹیٹی منی بھی منع یہ اختیار دیا گئی کہ ماں ایز اے انسان جو کیسے سروائیو بکلی وہ ہمیں تو اچھی نیشنلزم ہے یک جون سے یک تحریک کی کس نے شروع کی بلوچی ہمارا کو کون ایشو ہو آپ جیسے ڈاکٹر مہرنگا یا BYC یا اشارہ گونا یہ بلوچی جنین کیسے مسئلہ اور ڈاکٹر مہرنگ ہمیشہ نہیں کیسے ترجمان ہے یا BYC ہمیشہ کس نے ریپریزنٹ کر گا ہے یہ مطلب یہ نگوشت کہ مارا نلکا پہ دے مارا روڈ پہ دے مارا ٹرانسفارمر پہ دے یہ مطمئن بیمان اشا کہ مارا زندگ بودے حقا پہ دے اسی ترجمانیہ اکلگا اسی ترجمانیہ اکس بکا بلوچ آئیے رہا کس نے ہوتی لیڈر بلوچ آئیے رہا ہوتی پارٹی سرکت مطلب پارلیمانی سیاست نے کہا مراحت کرپشن یہ چیز نبوت کا نونی کس نے سیاست کے ہستے نونی انچو گانی دے کہ میں پورا ایک بیزنس ہی جوڑ دیتا اکس کسے اسے کہا روٹ ہے اور آپ پتا وطارہ داشت نکا سنبھالت نکا فرق کی ہوتا کہ آہاں وطارہ داشتا سنبھالتا مطلب یک یہ لیڈرانی کے تو نامدے نشانی تھا یک کے سرا کرپشن ہے کس نے الزام نہیں نواب بھٹی ہم وزیر ہوتا وفاقی وزیر مملکت ہوتا بلوچستان وزیر اعلیٰ ہوتا گورنر ہوتا پارلیمنٹ ممبر ہوتا علیہ سردار صاحب ہوتا شیرو مری نبوت کا گوز بخش ہوتا بلے اشانی سرا جین کے طرح اشانی آئیڈیالوجی سرا اشانی حکمت عملی طریقہ کار سرا اختلاف دی بلے اشانی سرا کرپشن اچھوڑی کس نے الزام نہیں اس نے دونوں تو مسئلہ مصیبت انی کس نے آج مذہبت میں زید تنشی کے پرچہ کو آدھا بلوچستان کو کہا یہ شاہدہ سلیکشن کے استر شما پرچہ کہا آئیے مستر مستقبی کے مستر زید تنشی شما ارجا کی جلسہ بکنے راجی موچی کنے بکنے بلے گوادرہ کے استر نا بلے آئیے اگر ناہا مرد بجے نائے وجوہت کے استر چیا
آیا گوادر کے سے پاکستانی ریاست یا قصہ ہی نے آیا بلوچ کے سے پاکستانی ریاست کانو ودو تک یہ قصہ ہی یہ صوبہ ہی حیثیت ہے مصر تقریب کے ارجا کی بکری چونکہ پیدا ما چائنا انوالمنٹ یا چائنا کیسے انویسٹمنٹ یا دنیا را تجارت کے ادا کیسے امن و امان ہے ادا کیسے عرب الگار پرتگیز الگار یونانیانی کیسے الگار آدروسینانی کیسے ایسے ٹھون ایسے کیسے کولونی یورپ یا عمل جیون کے شکلا بھی یا دو بھی کیسے دوست محمد کیسے شکلا بھی یا کمبر کیسے دو بھی برطمان شکلا بھی آئیے وطی سرزمین وطی کھولے رکھتے ہیں ایسے منصر پتی امن کو کیسے یک مزاحمتی کا ناکامی کیسے وجوہات سے پرچہ کیسے ناکامی کی یا آ تاریخ کا تو خیر اچھی گتگا آگ مصر شکا میں موجودی کیسے مزاحمت یہ مزاحمت کے ماں 2000 اچھی دور گئے یہ مزاحمت شکل کیسے مختلف ہیں مامی واسطی شکل مختلف ہیں کہ ایک کسی کیسے تابع نہیں یک سردار یہ تابع نہیں یک نواب یہ تابع نہیں ایک کیسے عام بلوچی کیسے یک تاریخ مزاحمت ہے یا کسی کیسے مسلح مزاحمت کرے گئے یا کسی کیسے سیاسی مزاحمت کرے گئے یہ دوست کیسے یہ کلیکٹیو کی عادت ہے مشترک کیسے کی عادت ہے مشترک تو آئیے کیسے دیما بھر گیا بلے خدا ہم سرپرستی کے بعض ہیں تاریخ کیسے چیز بکنا ایک عبار یا شکا تو یک عبار یک روز ہم کیسے مشکل ہے اگر یہ تاریخ کرا تو باقاعدہ منظم یا پارٹی شکلی ندیے یا پروگرامی ندیے یا چیزی مقاصد کیسے ندیے لیڈرشپ ندیے تو ماں سرپرستی کے یہ تاریخ کرا پروگرام کو اشارہ دارے یا خدا عبادت تکلیف کی کرے تو اوٹ کیا دے شکستانہ دے اگچیا تو وشے کے منا رائٹ آف ایکسپریشن گپ لگے آتی بیگ بھی منا چیزیں طرح اٹھے آتی بیگ بیتا وشی منی مرضی منی اوٹے مکستانہ دیا نے وہ بڑے سبب بیتے وشی ماں آرے کے اوٹ دیا آنائے تے امائی کے واجل اٹھا امائی کہتے نو منی وشی کا مراد وشے کہ چاگر دارا اگر تو چاگر تینوں کا پیلا کہ تو پدا تیلا کے دے گئے کہ مایا ادا تو ادھے ورنہ ماں کے افضل کتا ورنہ باندھا تے بارہا ریاست چھوڑی فکر مندی کا وجہ انہیں پھانسی چڑھایا جائے یا انہیں عمر قید سزا دی جائے یہ فیصلہ عدالت کرے گی آپ نہیں مہرنگ بلوچ کا نعرہ یہی ہے اور اس کے علاوہ مہرنگ بلوچ کا کوئی دوسرا بڑا سلوگن نہیں ہے جسے اتنے سارے خدشات ہوں اتنے سارے تحفظات ہوں کہ سڑکیں بند کر دیں روڈ بند کر دیں انٹرنیٹ بند کر دیں ساری سہولتیں بند کر دیں ایسی کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے وہاں پر ڈاکٹر طاہر حکیم تھے ڈاکٹر دوسری طرف اسد ظفر صاحب تھے اسد ظفر نے بھی برملا یہی کہا کہ کیا بلوچ اس ملک کے باسی نہیں ہیں کیا بلوچ اس پاکستان کے 3 صوبوں کی طرح ایک صوبے کے باسی نہیں ہیں کیا بلوچوں کو یہ حق نہیں ہے کہ گوادر میں جو اپنی سرزمین ہے اس کی وہ جو اپنی سرڈگار ہے وہاں جا کر ایک جلسہ کریں یہ حق بلوچ کو نہیں ہے جس سے اپنے ساری راہیں بند کر دی ہیں رسد بند کرتی ہے تو یہ ساری صورتحال کو اگر ہم دیکھیں تو بات یہیں پر آ کر رکتی ہے کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی جو تحریک ہے وہ نان وائلنس ہے وہ جمہوری تحریک ہے اور اگر پاکستان جمہوری ملک ہے تو اس تحریک کے آگے رکاوٹیں پھر کیوں ناظرین اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ